चुप ये घंट महांती तुम घांटब कौन तुम कल रे मु 7 थर वार्ड मेंबर हारी मुझे मन करूँ कहना मुझे ठिया भी नहीं मत शिखे बुझे 8 थर पुणी वार्ड मेंबर ठिया करल मुझे कौन तुम न खाइच मुझे तुमको कौन न देची मद पीवाक देली चिकेन खाइबा देली गंजे टाणवाई देली सबू देली शेष में तुम मदना को भोट बाड़ेदेल ना छाड़ी नहीं मु घंट महांती शला तुमको पूरा घांटी देवी मु मना करी मुझे मुझे ठिया हेबी नहीं मत टेकी टाकी दे गछ को चढ़ेदेल तापर गछ तलू जाकि मूल को हाणीदेल सले बुढ़ा कौन आज टेंशन रे अच्छी घंट बुढ़ा बुढ़ा को आज चिड़ेबा 7 थर भोट रे हारी थिला एथर 8 थर ताकू जोर करी छिड़ा करी पुणी थरे हरैलु बुढ़ा बोधे से ही टेंशन रे अच्छी आज ताकू चिड़ेबा घंट बजा थई थई ढो तो बापा ढो बेमुरी बात बेमुरी मोर साहेब जहाँ तुम मुंडर अवस्था है 8 थर हारी आउर कहूँ ढोला तो छला कौन करमी मु मना करुच्ची इतना गाँ लोक मत चिड़ेबे चिड़े मारिदेवे अनानी चला बे मो मुंडर अवस्था बर्तमान जा 8 थर मु वार्ड मेंबर हारी एत चला 20 खाईदेवी चला पुणी चिड़ौच मत चला घंट बजा थई थई ढो ढोला तो बापा ढो चला रंगी रंगी लो शीघ्र मो ठेंगा नहीं जा ये शला मत चिड़ौती से ठेंगार पिटिकी पूरा छोटा करदेवी छुआ मो ठेंगाटा आने ये घर कौन घर भर कुआ गले कि ये भी एमती गोटे माइक ना जे मो डाक शुणा को कई ना छुआ आने मो ठेंगा आने किए शला कहूँ ढो बोली ढोला तो बापा आन रंगी मो ठेंगा आने शला जो ठेंगा चिन्ह रे हारी से ठेंगा बुले ये पंचायत को ये वार्ड को ध्वंस करदेवी छुआ घंट बजा थई थई ढो ढो ना ढो चला जाई चला देखे से कि कहते चला मो ना धरिकी डाक कहले रंगी रंगी मो रंगीन ढेंगाटा आणलु मो रंगीन ढेंगाटा आने चला पिटिकी चला आज उत्पात करदेवे पंचायत को आइनो तो ठेंगा को नहीं कि चूली रे परे देछि कोन मो ठेंगा को चूली रे परे देछि लो से ठेंगा को मु केते आईती करिकी बागेइतिली इलो कदली पटुआ गुरेई गुरेई ताको निया रे पड़ी तेल रे छेकी की ताको मु रखितिली ताको छे चूली परे जाली देछि हां तू तो से ठेंगा को पाइला दिन ठारू खाली बुलाउचू सेइते भाई मु आइ के कहनी एटा निया लगे दे मो हजार राग एकाधर को कमी जिवो कौन कहलो तो आई से मो ठेंगा को चूली रे लगे की पोड़ी देछि हां तमे की से ठेंगा चिन्ह रे वोट दवा पई लोकन को डाकिलो जे सेतरे तो हारी गलो मु सेइति भाई आई के कहली ठेंगा को तमे जाली दे माई जाली देला लो रंगी लो तू कौन कलु लो मो ठेंगाटा को मु एते जत्र रे रखितिली तू ताकू जाली की पोड़ी की पाउंस करदेलु लो रंगी तू से ठेंगा को जाली पड़ी की पाउंस कलु लो मो हृदयटा को जाली पड़ी पूरा पाउंस करदेलु तू कहां के कांदुचु कहलु आ मन दुख करना आम गाँ रे मेला पड़ियो मु तो ना कि सेई बलिया ठेंगा गुटे किनि आनी लो नातुणी से ठेंगा किणा किणी ठेंगा नुहे सी सियाड़ क्या ठेंगा को ठेंगा लो जा तो आई ताकू चूली रे पके की निया लगै देला ता आई की छाड़ी भी नहीं ता चूली पुली जो भांगी निया लगै देबी अच्छा तू काहे के आई पर ते चिड़चिड़ी होच कहलो आई रे तू कोन ताड़ीबु कहलो खाली थई थई ठो कोन तू भी से कहलु अच्छा हां तू भी से कहलु ढो जहाँ तो गाँ लोक मत चिड़ौती मु घर बाहरी पार नहीं ता जगह तू नातुण जे तू भी मत पूछ देव कथा कहू मला तू तो सेमिति होउचु से ठेंगारे तोर कोन थिला जे तू तो सेइति भाई तते को आउची थई थई ठो कोन करिबु कर कोन थई थई ठो कोन पुणी कहलु थई थई ढो थई थई ठो डो अच्छा
ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଲୋ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ନାତୁଣୀଟା କହିବୁ ଏଇ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଅଜା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଅଜା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଭୁଲ ଅଜା, ଭୁଲ ଅଜା। ଓ ଠେଙ୍ଗା କାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଣ୍ଟ ଅଜା? ତମ ସିଏ ପା ତମ ନାତୁଣୀ। ଦେଇ ସେ ନାତୁଣୀ ହେଲା ବୋଲି ହଁ। ସିଏ ମୋ ଜାଗା ଅଜାଗାରେ ହାତ ମାରିବ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଯିବି କ'ଣ କଲା କି ସେ? କ'ଣ କଲା କି ହଁ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତାକୁ ପଚାରୁନୁ ସେ କହିବ କିଲୋ ଫୁଲେଇ କ'ଣ କହିଲୁ କି? ସେଇ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ କଣ? ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ। କ'ଣ ପୁଣି ରୁହ ପୁଣି ପୁଣି ତୁ ବା କହିଲୁ ମତେ କହିବାକୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ। ହେଇ ରୁହ କ'ଣ ହେଇଛି ରହିଯାଅ। ସିଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନହେଲେ କହିଦେଲା ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ବିଷୟ କ'ଣ ଦି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ମିଶିକି ଯେମିତି ଡାହାଣ ପାଳିଆ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସିଏ କହୁଛି ଢୋ ତୁ କହୁଛୁ ଢୋ ଆଉ ଅଜା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି ଆମେ ପରା ବର୍ଷେ ହେଲା ପାଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। କିଏ ନାତୁଣୀ ତୁ କି ପାଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ଠିଆ ପାଲା। ଠିଆ ପାଲା ବେ ନାତୁଣୀ ତୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଠିଆ ପାଲା କରୁଛୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ହେଲାଣି। ବର୍ଷେ ହେଲା ହେଲାଣି ଅଜା ମୁଁ ଗାୟିକା ଇଏ ହଉଛି ପାଳିଆ। ବାସ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଗାୟିକା ଇଏ ହଉଛି ପାଳିଆ। ପାଳିଆ ତୁ ଗାୟିକା ଏଇ ତୁ ଗାୟିକା ଗାୟିକା। ସିଏ ପାଳିଆ ପାଳିଆ। ହଇଲୋ ତୁ ଚାମର ବୁଲେଇବା ଶିଖିଛୁ ବୁଲେଇବା କ'ଣ? ଚାମର ହଲେଇବା ଶିଖିଛୁ ହଲେଇବା ଅଜା ତମେ ଜାଣିନ କି ହଲେଇବା କାମ ପରା ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ତାକୁ ଶିଖଉଛି ହଲଉଛି ନା ଆଉ। ଅଜା ହଲଉଛୁ ବେ କ'ଣ ହଲଉଛୁ ବେ ଚାମର ଚାମର ହଲଉଛି ଚାମର ଚାମର ହଲେଇବା ତୁ ଶିଖଉଛୁ ତମେ ଠିଆ ପାଲା କରୁଛୁ ଠିଆ ପାଲା ହଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏମିତି ଚାମର ହଲଉଛି ଅଡିଏନ୍ସ ପୁରା ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ। ଚୁପ୍ ଏଇ ଚୁପ୍ ରୁହ ଅଜା ତମେ ଏମିତି ରାଗିଲ କ'ଣ ପୁଣି? କ'ଣ ଢୋ କ'ଣ ଢୋ କ'ଣ ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାମର ହଲଉଛି। ଇସ୍ ହଇଲୋ ଏ ନାତୁଣୀ ଅଜା ଇଲୋ ତୁ ଯେମିତି ଚାମର ହଲଉଛୁ ସେ ଚାମରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଳ ନଥିବ ଅଜା। ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟାଟା ଥିବ ସେ ଖୁଣ୍ଟାଟାକୁ ତୁ ହଲଉଛୁ ଏଇଠି? ଅଜା, ସେ ଖୁଣ୍ଟାର ପାଲା ଥରେ ଦେଖ ହେଁ? ତାପରେ ତମ ମନ ବି ଉଡିବ ଆମ ସାର ପାଲା। ନା ମୋର ସେ ଖୁଣ୍ଟା ପାଲା ଦେଖିବା ଅଜା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଜା 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 ସେ ଖୁଣ୍ଟା କେମିତି ହଲଉଛି ଥରେ ଦେଖ ଦେଖ ଅଜା। ଦେଖୁନ କରିବ କ'ଣ ଅଜା? ଦେଖାନି କ'ଣ ଦେଖିବ? କ'ଣ ହଲଉଛ ଦେଖିବା ହାୟ 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 ଭୋଟ ଦବ ଯଦି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଥୋ। ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ କ'ଣ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ। ରହିଯା। ଶୁଣ ସୁଧୀଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାତ୍ର 50ଟି ଟଙ୍କା ଦେଲ ତେଣୁ ତୁମର 50 ଟଙ୍କା ପାଣିକି ଗଲା। ଆୟ ହାୟ ଆୟ ହାୟ ଆୟ ହାୟ ଆୟ ହାୟ ରହିଯା। ଏ ଭୋଟ ନବ ଯଦି ମାଉଁସ ଥୋ। ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ। ଚୁପ୍ ଶଳା ଭୋଟ ଦବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ 2 କେଜି ଚିକେନ୍ ଦେଲି ଶଳା ସବୁ ଖାଇଦେଲ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲା ବେଳକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟିଆ କରାଟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଯେତେ ଚୋବେଇକି ହେଲା ନେଇ ନାଳେଇ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଆହୁରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଶଳା ଭୋଟ ଦେଲେନି ସବୁ ଭୋଟ ସେ ମଦନାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଶୁଣ ସୁଧୀଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଟନ୍ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ମାତ୍ର 2 କେଜି ଚିକେନ୍ ଦେଇଛ ତେଣୁ ତୁମ ସେ 2 କେଜି ଚିକେନ୍ ପାଣିକି ଗଲା। ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ। ରହିଯା। ଆରେ ଭୋଟ ଦବ ଯଦି ମଦ ବୋତଲେ ଥୋ। ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ। ବେ ତମକୁ ମୁଁ ମଦ ଦେଇନାହିଁ ତମକୁ ମୁଁ 2-3 ବୋତଲ ଦେଶୀ ମଦ ଦେଇଛି ଦେଶୀ ମଦ। ହଁ ମତେ ଭୋଟ ଦେଲ। ରହିଯା। ଶୁଣ ସୁଧୀଜନେ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି ପେଟି ପେଟି ବିଦେଶୀ ମଦ ବିତରଣ କଲାବେଳେ ତମେ ମାତ୍ର 3 ବୋତଲ ଦେଇଛ ତେଣୁ ତମ ସେ ଦେଶୀ ମଦ ପାଣିକି ଗଲାରେ। ଆୟ ହାୟ ଆୟ ହାୟ ରଖ ତମ ହାୟ ହାୟ
ଶଳା ଭୋଟ ଦେଲ ନାହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ପକା ହେଁ? ମୋ ଟଙ୍କା ପକାବେ ତମେ ଟଙ୍କା ପକେଇମୁ ହଁ ଆମେ ଯୋଉ ପାଲା କଲୁ ଆମ ଟଙ୍କା କିଏ ଦବ ରେ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଥେଇ ଥେଇ ଢୋ ଆଚ୍ଛା लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखिबा पाए आम चैनल लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन रे प्रेस करंतु शेयर करंतु।